Sinn. Jadi capital Sinn ini kita belajar tentang perfect. Jadi rumus perfect apa aja sih? Ada ich habe, ich plus habe atau seid plus objek plus partisip zwei. Jadi di sini contohnya yang verben beraturan sama yang tidak beraturan ya, teman-teman silahkan dihafalin perubahan-perubahannya, kapan ditambahkan ge, kapan nggak ada ge-nya gitu ya. Itu perfect. Terus perfect ini contohnya ich habe das Buch gelesen. Lessonnya itu ditambahin ge perubahannya. Terus ada juga yang pakai sein, ich bin mit dem Zug gefahren gitu. Jadi ada penambahannya, kedua-duanya ada ge-nya gitu. Nanti aku kasih contoh di atas ya. Terus contoh lainnya tadi ada lesson gelesen, ada fahren gefahren gitu. Kalau gefahren itu ich bin nach Surabaya gefahren gitu. Contohnya kayak gitu. Ini di keringnya gitu, cuma kita nggak bisa disemuakan, kita satu-satu karena cukup complicated ya. Ini kita coba pelan-pelan di capital zwei. Tadi kan ada contohnya gefahren. Jadi kalau teman-teman itu kuncinya kalau yang move fahren itu pakai sein. Contohnya tadi kan aku mau pergi ke mana, ke stasiun, itu yang ada fahren, gehen, itu kan move, itu pakainya yang sein, ada sein-nya gitu. Nah ya, ini penting banget buat kita tahu gitu, karena ini adalah bagian dari perfect adalah menceritakan bahwa dia itu masa lampau gitu ya. Jadi itu penting banget ya. Jadi ingat, jadi itu penting banget menggunakan perfect. Jadi tadi rumusnya dicatat ya teman-teman ya. Terus ini kan kita ada teks ya, banyak teks sih di 10 ini. Di capital 10 ini kita banyak banget baca teks-teks gitu, mana yang kalimat perfect, mana yang bukan gitu. Jadi yang ingat teman-teman itu harus tahu di atas ini mana yang masuk verben yang beraturan, mana yang tidak beraturan gitu. Kalau seandainya mitkommen kan ikut, mitkommen ikut, jadi itu kan trennbar, itu yang trennbar, tengahnya ditambahin di tengah-tengahnya, mitgekommen, ausgestanden gitu. Jadi itu ditambahin di tengah-tengahnya. Kalau seandainya buat kalimatnya itu contohnya, kemarin nih saya berada di restoran, di sana saya bertemu seorang teman dan aku sangat senang gitu ya. Itu gestern war ich im Restaurant, dort habe ich meine Freundin getroffen. Nah, getroffen itu berubah jadi getroffen, und ich war sehr glücklich. Glücklich itu kayak bahagia atau senang gitu ya teman-teman ya. Ini penting banget. Jadi teman-teman coba nanti buat kalimat yang menggunakan perfect. Kayak am Morgen habe ich gefrühstückt, dann habe ich Deutsch gelernt, am Mittag habe ich gegessen gitu ya, dan habe ich mit Freunden telefoniert und dann haben wir Computer gespielt, ich habe am Abend gegessen und dann habe ich geschlafen. Ini agak panjang ya. Jadi setiap pagi aku sarapan dan lalu aku belajar bahasa Jerman gitu-gitu ya. Ini penting, ini singkat tapi penting, teman-teman bisa belajar di rumah untuk menceritakan sehari-harinya ngapain aja gitu. Oke, mungkin itu aja untuk capital 10. Jadi nanti kasih bye. Peace, Paul.